Shout out, guys! Sabi mo, mag-vlog ako. Ganap ko kayo sa bahay. What's up? Proud yan sa sarili ko. Mother's Day. Ay, Sa asawa ko ngayon, si Mother's Day. Happy Mother's Day. sabi. Go, let's go. Send mo sa akin yun ah. Nor. Where are you all, guys? Are you ready? Pilitan lang siya na. Pakita mo siya. Ma, shout out kay mama. Vlog daw siya. Oh, our iPad kid sister. What are you doing, bro? What the hell are you doing, bro? Nakalo pa rin. Hey, Aya. Hi, ma. Ayan. Go. Ano yan? Aura lang? Ay! May sokay sa likod! Bawal yan. Pahuli yan. Ipahuli yan. Go! Go! Uy! Ano yan? Ano yung post? Ay!
Mother's Day. Go. Picture yan! Sige, go. There na pose. Ay, ganun.